रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। आज मैं जिस चीज़ की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और है कोई नहीं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पंजाब में एक एक्ट पास किया गया 2021 के अंदर। उस एक्ट का जो नाम है वो है पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ होली कुरान एक्ट। मेरे ख्याल से ज़बरदस्त ये एक एक्ट पास किया हमने। इसकी अब मैं बात इसलिए करने के लिए आया हूं क्योंकि अब इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। बड़ी चीज़ें पास होती हैं और बड़ा कुछ किया जाता है, मगर मेरे ख्याल से जब तक आप इंप्लीमेंटेशन तक ना आए और करके ना दिखाएं, जिस तरह आपने पहले भी देखा हमने जो चीज़ें की हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पंजाब में, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुई, जब तक हमने शुरू नहीं की, तब तक हमने आके उसके ऊपर बातचीत नहीं की। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताऊंगा। क्लास 1 से लेके 5वीं तक नाजरा पढ़ाया जाएगा, अरबिक के अंदर कुरान शरीफ सारा पढ़ाया जाएगा। 6ठी से लेके 12वीं तक बच्चों को तर्जमा उसका बताया जाएगा, वो तर्जमा पढ़ेंगे। अब क्लास 1 के अंदर लास्ट जो कुरान शरीफ के अंदर 4 सूरतें हैं वो पढ़ाई जाएंगी। क्लास 2 के अंदर पहला और दूसरा सपारा पढ़ाया जाएगा। क्लास 3 के अंदर 3 से लेके 8वां सपारा पढ़ाया जाएगा। चौथी के अंदर 9वें से लेके 18वें सपारे तक पढ़ाया जाएगा। और 5वीं के अंदर 19वें से लेके 30वें सपारे को पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक का तर्जुमा पढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसके अंदर वो ये है कि बच्चों को जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा तर्जुमे के साथ ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बन गया। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर देखें, जिसको क्रेडिट देना चाहिए तो जरूर साथ देना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उनका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। सो उनकी भी मैं बहुत इस चीज़ में उनका कहूँगा कि उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल उन्होंने भी अपना प्ले किया इस चीज़ को पास करवाने में और इसको लेकर आने में। मेरी एक रिक्वेस्ट है जो प्राइवेट स्कूल्स से है, और वो प्राइवेट स्कूल्स में मैंने देखा है लेटली कि वो बच्चों को कह रहे हैं और बच्चियों को कह रहे हैं कि जी आप घर से टोपियां लेकर आएं और घर से स्कार्फ लेकर आएं। आपको जिस तरह पता है कि मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में बच्चियों के पास पहले ही दुपट्टा होता है या स्कार्फ होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिन स्कूल्स के पास ये इंतज़ाम नहीं है वो अपने यूनिफॉर्म के अंदर उसको ऐड करें स्कार्फ को, ताकि ये ना हो जी कोई बच्चा कहे जी मैं घर से लाना भूल गया, ये नहीं था। वो यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दें उसको, क्योंकि ऑब्वियसली जब इस क्लास को अटेंड करना है तो लड़कों को एक कैप पहननी पड़ेगी, जो टोपी पहननी पड़ती है, और लड़कियों को स्कार्फ या दुपट्टा या जो भी चीज़ उन्होंने सर पे लेनी होगी। सो मेरा प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल से मेरी बात हो रही थी इस सिलसिले के अंदर उनके टीचर्स से, तो उन्होंने कहा जी कि स्कूल में ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है तो हम बच्चों को कह रहे हैं। तो मैंने उनसे फिर दोबारा से बात की कि आप इसको यूनिफॉर्म का हिस्सा क्यों नहीं बना देते, ताकि सबके लिए आसानी हो जाएगी, ताकि उनके पास ये एक चीज़ जो है सारा वक्त मौजूद होगी। सो इसलिए आप किसी को डिपेंडेंट नहीं करेंगे कि आप घर से लेकर आए या नहीं लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आए, और इस तरह का कोई इशू बनेगा नहीं। सो होपफुली प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इस बात पे बहुत सीरियसली गौर करें, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्कार्फ्स को या दुपट्टे को अपने यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाएं। इसके बाद मुझे पता है कि सब बहुत ज़्यादा एक और चीज़ पे सवाल मुझे पता है इस पे आ रहा था आगे, जो कि मेरे से पहले भी लोगों ने पूछा है। इसको हम करिकुलम का देखें हिस्सा बना रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर पूरी किताब बनेगी जिसके ऊपर टेस्टिंग हुआ करेगी। अब देख लेंगे, मतलब अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा या उसने उसको समझाना पड़ रहा है तो उसको उसके ऊपर टेस्ट भी किया जाएगा कि उसने वाकई में सीखा है, समझा है
کہ نہیں سمجھا. کیونکہ میرے خیال سے خالی عربک پڑھنا ایک بڑی زبردست بات ہے، مگر اگر ہمارے بچوں کو ساتھ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا زبردست چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کی گائیڈ لائن کیا ہے، میرے خیال سے اس سے بہتر چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے 1,00,000 ٹیچر کو، یہاں ہم قائد میں ہی بیٹھے ہیں، ڈی جی قائد بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 1,00,000 ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. اور اس 1,00,000 ٹیچر میں سے 64,000 ٹیچر وہ ہیں جو پہلے ہی ایم اے عربک یا ایم اے اسلامیات ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ اسٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس کی پوری تیاری کی جائے اور پوری تیاری کے ساتھ اس کو کروایا جائے. اس کے لیے اگر جس طرح ہمارے آگے نئے ٹیچرز ہائر ہونے بھی جا رہے ہیں پنجاب اور اکراس پنجاب، اس میں بھی ہمیں ضرورت پڑی جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اور ٹیچرز اس کے لیے ہائر کر رہے ہیں. اس وقت میرے خیال سے ہم آخری 3rd لیول پہ پہنچ چکے ہیں ٹریننگ کی. کیوں ڈی جی قائد صاحب؟ ٹرانسلیشن والی، بالکل. سو ہم اس کی 3rd لیول پہ ہیں اس وقت ٹریننگ کی. ٹریننگز بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، جب یہ ہم نے ایکٹ پاس کیا تھا اس کے بعد ہی ہم ٹریننگ شروع کر دی ہوئی تھی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایک زبردست کام کرنے ہم جا رہے ہیں جو کہ پہلے نہ کبھی کسی نے میرے خیال سے اس پہ سوچا بھی ہوگا تو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا، کیونکہ میرے خیال سے ہمارے بچوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے نہیں. اگلی چیز آپ مجھ سے چھٹیوں کا پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ NCOC کی میٹنگ آج ہوئی ہے. اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر. اس میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ لاہور، پنجاب کی میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرابلم لاہور تک ہے. اور لاہور کا میں اس میں یہ بتاؤں ایشو اس لیے زیادہ ہے بیکاز آف آبویسلی دا پاپولیشن کی وجہ سے ہے، پلس جہاں تک میرا نالج ہے یا ہماری ٹیم کا نالج ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نالج ہے، اور ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس پہ دونوں ڈپارٹمنٹ سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں. جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے. اسکولوں میں تو ہم 85% سے اوپر جا چکے ہیں ویکسینیشن بچوں کی، اور 100% ٹیچرز کی ویکسینیشن پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں ہو چکی ہے. سو ویکسینیشن تو ایک زبردست لیول پہ جا رہی ہے جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں. مگر جو پرابلم ہے، جس طرح میں جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ جی ہمیں شادیوں سے کرونا ہو گیا، ہمیں کسی اور ایکٹیویٹی سے کرونا ہو گیا، ساری فیملیز کو ہو گیا. تو ہمیں سوشل ایکٹیویٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ سکولز میں تو ہم ماسک بھی مینڈیٹوری ہے، ماسک کے بغیر بچوں کا سکول میں آنا الاؤڈ نہیں ہے. دوسری چیز میرے خیال سے ویکسینیشن ہم نے ایک زبردست لیول پہ جا کے کی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. جو ریڈ کیمپین ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور بڑے شہروں میں اور باقی سب جگہوں پہ آئی تھنک وی ہیو ڈن اے ریئلی گڈ جاب. اور اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ انہوں نے زبردست کام کیا اس کے اوپر. اور اس لیے میرے خیال سے جو آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے، اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہیں. سو یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اگلے 24 گھنٹے کے اندر آئے گا. جی جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں بچے ان کی سٹیگرڈ کلاسز 50% والی پہ، جی 50% ایک دن 50% دوسرے پہ. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ویکسینیشن ہے وہ ویکسینیشن کے بغیر بچے اب اسکولوں میں الاؤڈ نہیں ہیں. سو اس لیے آئی تھنک اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سیویئر کوئی سٹیپ بھی لیا جائے گا. باقی چیزوں کو ہمیں ذرا زیادہ کرٹیل کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک ہمیں ماسک کی طرف واپس جانا پڑے گا کہ ماسک مینڈیٹوری کیا جائے ہر جگہ پہ. سو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پلیز. آپ پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہے ہیں؟
देखिए मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए हमने एक ऐप बनाई जिसका नाम पेप्रिस है, ठीक है जी। वो प्राइवेट स्कूल्स को रजिस्टर करने के लिए आज तक कभी कोई ऐप बनी नहीं थी। प्राइवेट स्कूल को अब आप अपने स्कूल को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ना किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत है, ना पैसे खिलाने की ज़रूरत है। आप अगर लवाजमात पूरे कर रहे हैं तो वो आप ऑनलाइन अपने स्कूल को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हमने इसीलिए किया था क्योंकि स्कूल्स की फाइलें दबी पड़ी रहती थी, कोई पूछता नहीं था, रिश्वतें लोग मांग रहे होते थे। तो हमारी ये कोशिश है और रहेगी क्योंकि एक नया सिस्टम ये हम लेकर आए। सो ऑब्वियसली इस सिस्टम्स के अंदर उनको पूरी तरह 100% इंप्लीमेंट एकदम नहीं हो जाता, मगर आप देखना इंशाअल्लाह ताला 22 स्कूल खुले बंद हुए और कई स्कूल जो हैं कोरोना की वजह से बंद हो गए हमेशा के लिए। सो इसलिए आप देखना इंशाअल्लाह ताला 22 के अंदर इस चीज़ को पूरी तरह 100% इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए मेरी अपनी राय हमेशा आपको पता है क्या रही है कि स्कूल खोलने की रही है, क्योंकि आई थिंक सब चीज़ें बंद हो जाएं तो फिर स्कूलों के पास जाना चाहिए। जितना हमारे बच्चों का नुकसान पिछले 2 साल में हो चुका है, आपको पता है कि वो रिकवर करते करते हमें कुछ साल लग जाएंगे। मेरे ख्याल से जब तक सब कुछ बंद ना हो जाए तब तक मेरे ख्याल से स्कूलों पे नहीं आना चाहिए। और इस दफ़ा तभी आज एनसीओसी की मीटिंग में भी बड़ा ये प्लेजेंट माहौल था कि सब स्कूलों की तरफ सबसे आखिर में आ रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें, एक कि कितना लॉस हो चुका है बच्चों का, और दूसरा कि वैक्सीनेशन कितनी ज़बरदस्त हुई है पंजाब के अंदर। सो इसलिए मेरे ख्याल से सब स्कूल को बंद करने की तरफ, मेरे ख्याल से बात भी नहीं हो रही थी स्कूल बंद करने की तरफ। मैं आपको ये बताऊं कि ये लेटली शुरू हुआ है, ये पहले नहीं होता था इस तरह, ठीक है जी। ये लेटली शुरू हुआ है और मैं आपकी बात से बिल्कुल कुछ लेवल तक एग्री करता हूं, क्योंकि वो टेम्परेचर्स का आपको पता नहीं होता। अब जनवरी के एंड में अगर इतनी ही ठंड हुई तो फिर हम, इसका मतलब ये तो नहीं कि स्कूल अब दोबारा बंद करते जाएं। एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक कैलेंडर बन जाता है जब, तो उसको जो डिस्टर्ब करना है ना बारी बारी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने पता है कि इतना सिलेबस इस टाइम में पढ़ाना है, इतना सिलेबस इस टाइम में पढ़ाना है, इस टाइम पे एग्जाम है। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको मूव कर सकें। मगर मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि हमें कैलेंडर को थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर नीचे करना पड़ेगा। देखें, आपके पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं कि ऐसे होता रहा है कि स्कूल्स, क्योंकि स्कूल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जब आप मेजर एक्टिविटी, जो कि नंबर 1 एक्टिविटी है वो स्कूल्स की है, जहां पे पंजाब के अंदर 1.25 करोड़ 2 करोड़ बच्चे स्कूलों के, क्योंकि वो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी इसलिए उसको पहले बंद करना पड़ा, क्योंकि सीरियसनेस बहुत ज़्यादा थी, वैक्सीनेशन उतनी नहीं थी। मगर आपको मैं जिस तरह बता रहा हूं कि आप आज की अगर एग्जाम्पल लेना, जो मीटिंग हुई है अभी सुबह, स्कूल वॉज द लास्ट थिंग, कि स्कूल को बंद करने की किसी ने बात ही नहीं की, बंद करने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे वैक्सीनेटेड हैं तो वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। जो 12 से नीचे बच्चे हैं, 12 साल की उम्र से नीचे बच्चे हैं, उनमें वैक्सीनेशन नहीं है तो उनको शायद स्टैगर कर दिया जाए, मगर जो वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। सो ये पहली दफा हुआ है और इसमें दो वजह थी। नंबर 1, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और वैक्सीनेशन कम थी। अब वो दोनों चीजें जो हैं, वैक्सीनेशन इतनी हुकूमत ने बढ़ा दी है और 250 अरब रुपए की वैक्सीनेशन हुकूमत ने लगाई है। सो हुकूमत ने जितना जबरदस्त चलाया, मेरे ख्याल से जिस तरह हमारी हुकूमत ने वैक्सीनेशन और कोरोना को संभाला, मेरे ख्याल से दुनिया उसकी गवाह है। कौन सा बता? ओमिक्रॉन का देखें,
ओमिक्रॉन तो आना ही आना था। आई मीन ये नहीं, आप कभी भी, कोई कौन सा मुल्क है जहां पे नहीं है इस वक्त। सो इसलिए बिल्कुल हम प्रिपेयर्ड हैं। आपको इस वक्त पता लग रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन इतनी हुई कि आप देखेंगे जो उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं वो वाले इफेक्ट्स नहीं है जिस तरह पहले या दूसरे या तीसरे स्ट्रेन के आए थे। अब आप देखें कि हॉस्पिटल्स पे उस तरह प्रेशर नहीं जिस तरह पहले था, क्योंकि वैक्सीनेशन लोगों की गई। वैक्सीनेशन का ये फायदा हुआ कि जो इफेक्ट्स हैं वो कम है। सो इसलिए आना तो था। देखें, आप इस चीज से नहीं कह सकते कि नहीं जी हम बिल्कुल लॉक करके मुल्क को बैठ जाएं कि कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा या कुछ होगा नहीं। जो इस तरह के स्ट्रेन्स हैं वो तो आएंगे, सिर्फ वैक्सीनेशन से ये चीजें ठीक होंगी। दैट इज द ओनली थिंग। देखिए, मुझे इस तरह की कोई स्टोरी का पता नहीं है। और आपको पता है कि मैं ज़्यादा मीडिया पे इसलिए नहीं आता जब तक ज़रूरी बात ना करनी हो, कोई ज़रूरी चीज़ ना हो। जिस तरह जिस चीज़ पे आज मैंने बात किया, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी कोई नहीं। और प्लस हम फोकस कर रहे हैं स्कूलों के ऊपर। हम फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ें पिछले 2 साल में जितना नुकसान हुआ है उसको मेकअप किया जाए और किस तरह किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता आगे और प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके साथ किस तरह डील हमने करना है। सो इसलिए अवामी इशू जो है, जो आप मरी का जिस तरह कह रहे हैं, मरी का बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है ये। और देखें, इसमें मल्टीपल इश्यूज थे और वो मल्टीपल इश्यूज गवर्नमेंट उसके साथ डील कर रही है। मैं तो ये समझता हूं कि इट इज़ अ ह्यूज थिंग ये जो मरी वाला हुआ है। और अल्लाह ना करे दोबारा कभी ऐसी चीज़ हो। हुकूमत की तो ये पूरी कोशिश है कि दोबारा कभी ऐसी चीज़ ना हो। कोई पंजाब में इस तरह की ऑप्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। हम एग्जैक्टली उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह हमने सिंगल नेशनल करिकुलम को शुरू किया था। आज भी उन्हीं रूल्स और उसी प्रोसीजर्स पे हम चल रहे हैं। हमने किसी को कोई ऑप्शन नहीं दी। अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता है तो वो SRM की शक्ल में, हमने जो पहले भी कहा था, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल की शक्ल में वो एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि देखें, एक प्राइवेट स्कूल अगर 10,000 ले रहा है फीस और एक 50,000 रुपया फीस ले रहा है, तो उसने अपनी 50,000 रुपये वाली फीस को जस्टिफाई तो करना है ना। तो वो जस्टिफाई करने के लिए वो SRM एक क्या हमारी तरफ से 10 SRM पढ़ाए, मगर बुक्स जो हैं वो हमारी। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है वो भी पढ़ाई जाएगी साथ। सर जो सरकारी स्कूलों में बुक्स पढ़ाई जा रही है वो उसका नफाज नहीं है स्कूलों में। वो कह रहे हैं हमारी बुक्स खरीदे और उसको जो है ना वो बच्चे नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, लेकिन बहुत स्टेटों में ये चीज तो चल रही है कि जिस चीज को आप सप्लीमेंट्री सिलेबस का नाम दे रहे हैं, वो सप्लीमेंट्री सिलेबस के ऊपर वालिदैन को कहा यह जा रहा है कि जनाब जो सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत जो हुकूमत ने किताबें जारी की वो तो अलग अपनी जगह के ऊपर है, वो आप लेंगे ही लेंगे, वो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आगे 10-12 हज़ार का ये कोर्स भी लें, हमने ये कोर्स जो है ये भी पढ़ाना है। ये दो पैरेलल कोर्सेज चलना चाहिए जिसको सप्लीमेंट्री कोर्स। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, बुक जो है, टेक्स्ट बुक, वो एक अलग चीज है। और SRM वो हर स्कूल में हमेशा से ज्यादा होती है, वो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल होता है, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है वो कहीं पे भी चेंज नहीं है, वो वही है जो हम लेकर आए थे, वही टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है। जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है वो ऑब्वियसली वो एक पतली सी किताब होती है जो आप एज अ सप्लीमेंट्री कहीं पे भी कोई भी पढ़ा सकता है। अब आप हर चीज से तो रोक नहीं सकते ना सबको। आप एक चीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ाना चाह रहा है तो मैं उनको रोक तो नहीं सकता कि जी आप एक्स्ट्रा ना पढ़ाएं। ये तो डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना। ये तो आप अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता है और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास पेरेंट्स भी आए इसी बात पे, उन्होंने कहा जी अगर हमारे बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक्स्ट्रा जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ाएं जरूर। जो हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि नहीं जी बस इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ा सकते। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप मुझे पॉइंट आउट करें
اور میں اس کا آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ مائی سیلف. آپ کو میرا پتا ہے کہ آپ وزٹ یا آپ کو پتا ہے میں کہ وزٹ سارے پنجاب میں کرتا رہتا ہوں, سو اس لیے دیٹس وائی. جی اس کے علاوہ بتائیں. جی میں آپ کو اس پہ بتا دوں, اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی نوٹیفائڈ کریکولم فیڈرل کی طرف سے آئے گا, اور پھر ہم اس کو پہلے ہماری کیبنٹ پاس کرے گی. پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ سارا پہلے دیکھے گا, اور پھر کیبنٹ پاس کرے گی, اور پھر اس پہ بکس بنیں گی, اور پھر اس کو انشاءاللہ تعالی اس اگست میں امپلیمنٹ کروایا جائے گا. ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں کمی ہے بالکل, 32 سے 33 ہزار اس وقت ہم نے سمری اس کی چلائی ہے. میرے خیال سے ہم رائٹ اوے اگلے 60 ڈیز کے اندر یہ ایڈ نکل آئے گا, تاکہ سب کو یہ 15 سے 16 ہزار ٹیچرز کو ہم فوراً کریں گے سکولز کے اندر. ان کا جو بھی پروسیجر ہے وہ سارا طے ہو رہا ہے اس وقت, اور پھر آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے اندر جتنی میکسیمم ہم ویکنسیز ہیں ان کو پورا کریں. اور پہلا سٹیپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگلے 30 to 60 ڈیز کے اندر انشاءاللہ تعالی پہلا ایڈ چلا جائے گا. نہیں, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں ویکنسیز جو ہیں وہ ویکنسیز ہیں, ان کو تو ہم نے فل کرنا ہے نا. جو ہم نے ایکسٹرا ٹیچرز رکھے تھے, ایس ٹی آئیز رکھے تھے, وہ عارضی ہیں, وہ ہم نے اس میں نہیں. یہ جو ویکنسیز ہیں یہ شروع کی ہیں, یہ وہ والی نہیں کہ ہم کوئی نئی جگہ ان کے لیے بنا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو پہلے ویکنٹ سیٹس ہیں ٹیچرز کی, اور ان کی پہلے ہی سارے پیسے سب چیزیں ان کے پہلے ان پلیس ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیمپری ٹیچرز کی, وہ ہم نے ہائر کیے ہیں, وہ ہم نے ٹرائبل ایریاز میں بھی ہائر کیے ہیں, سب جگہ ہائر کر رہے ہیں, جو کہ صرف کانٹریکٹس کے اوپر ہوں گے, پرماننٹ نہیں ہوں گے. ہاں ادھر سے تو سوال آنا تھا, مجھے پتا ہے, دیر سے آئے ہو. اچھا. دیکھیں میرے خیال سے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم تقریباً آن لائن کر چکے ہیں. میں آپ کو پہلی دفعہ بتاؤں, جو آپ نے بھی بتایا, اس سے مجھے ایک اور چیز, ہم نے جو اے سی آر کی ہے, یہ ذرا نمبر سن لیں آپ. صرف اے سی آر ہم نے آن لائن کی نا پہلی دفعہ اس سال, 3,40,000 لوگ اپنی اے سی آر جمع کروا چکے ہیں آن لائن, پہلی دفعہ. کبھی سوچا بھی کسی نے نہیں تھا. اور میرے خیال سے 15 سے 20,000 لوگ, 30,000 لوگ رہ گئے, ان کے لیے ہم تھوڑی سی ایکسٹینشن دے رہے ہیں. مگر پہلی دفعہ یہ ہوا. آپ دیکھنا کہ لیو انکیشمنٹ کا بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ دیکھنا, یہ سارے سسٹمز جو ہے نا, جب یہ ایک دفعہ چل پڑے, جس طرح میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, جس طرح ہیلتھ کارڈ کا لوگوں کو تب پتہ لگے گا جب وہ یوز کر چکے ہوں گے. آپ کسی کو ہیلتھ کارڈ پکڑا دو, اس کو کوئی پتہ نہیں سمجھ آتا, وہ کہتا ٹھیک ہے ہاں جی دے دیا, بڑی مہربانی. مگر جب اس کی فیملی گزرے گی نا, آج سے 1 سال کے بعد آپ کو پتہ لگے گا ہیلتھ کارڈ کا کیا فائدہ ہوا ہے, یہ اے سی آر کا کیا فائدہ ہوا ہے. جس طرح اب لوگوں کو سمجھ آتی ہے ٹرانسفر کی, جو ہم نے 2 سال پہلے کی تھی, اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. مجھے جن لوگوں نے آ کے مجھے کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں آنا نہیں پڑا, کرنا نہیں پڑا, خود ہی ہو گئی, میرٹ پہ ہو گئی, اس کا پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا. سو یہ چیزیں ہو جائیں گی, آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی. مگر میں اے سی آر کی وجہ سے اتنا خوش ہوں اس دفعہ کہ 90% لوگوں نے اپنی اے سی آر آن لائن جمع کروائی. اور اس کا فائدہ کیا ہے, 2 آفیسرز ہیں, اگر لیٹس سے اے کے پاس جانا ہے, پھر بی کے پاس جانا ہے. اگر اے آفیسر نے اے سی آر کو نہ آگے چلایا نا, کہ رشوت کا انتظار کرتا رہا کہ وہ پیسے دے گا تو پھر ٹیچر پیسے دے گا, پھر میں آگے چلاؤں گا, وہ 7 دن کے بعد آٹومیٹکلی موو کر جائے گی دوسرے آفیسر کے پاس, اور آفیسر اے کی رپورٹ ہو جائے گی. سو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو رشوت کھلانے کی ضرورت نہیں, اس کو 1 ہفتہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے. صرف اللہ لے کر یہ ان پلیس ہو جائیں گے کہ آپ دیکھنا.
جتنی جلدی آئے اتنی جلدی جیل میں ڈالیں گے. سو اس لیے مگر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں, اور میں اس سب جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ایک میسج ضرور دینا چاہتا ہوں, اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر دفعہ یہ میسج دوں گا کہ جو چیزیں, جو آسانیاں ہم ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں نا, اور جو ہم نے کی ہیں اور جو ہم نے آگے بھی کرنی ہے, اگر کبھی بھی کوئی اس کو بدلنے کی کوشش کرے نا, تو اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں, کیونکہ یہ آپ کی آسانی ہے, یہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے, آپ کی زندگی کو آسان بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ وہ کریں جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے. سو میرا ٹیچر سے یہ ہوگا کہ کبھی بھی جو سسٹمز ہم اس وقت جگہ پہ